नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ 20 अगस्ट बुधवार। आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर। खबरटी शेष पर्यटन देखा आमर अनुरोध। ता सहित आपण भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपण मान जिला ना लिखि दिंतु, जहाँफल प्रत्येक दिन सकाळे आपण जिलार खबर तुरंत पाई परिबे। तेबे कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर, रेल यात्री को बड़ झटका। एणिक अधिक लगेज नहीं यात्रा कले गणिबे 6 गुण अधिक जरिमाना। भारतीय रेल विभाग पक्षर बड़ निष्पत्ति नियाइछि। ट्रेन में ट्रॉली बैग, शस्य बस्ता, बड़ बाक्स, घरोई सामग्री नहीं चढ़ुवा यात्रियों पई सतर्क रहिबा पई पड़िबो। रेलवे निर्धारित मागणा सामग्री सीमा अपेक्षा अधिक सामग्री नहीं यात्रा करुवा यात्रियों उपरे लगेज बुकिंग हारर 6 गुण जरिमाना लगे योजना करुच्ची। केतबळे एसी बगीरे मध्य शस्य, केतबळे स्लीपर मध्य बड़ बाक्स। वर्तमान रेल यात्रा आराम एवं सुविधा परिवर्ते बोझ बुआ भली लगुची, कारण यात्री माने केवल 2-3टी बड़ ट्रॉली बैग नहीं नथांती, बरं अनेक समय से शस्य बस्ता, घरे फर्निचर, एलईडी, बासनकुसन, दुकान सामग्री मध्य भर्ती करिथांती, जहा फल यात्री माने बस उठा करिया पई मध्य अव्यवस्था रही थाए। जागा अभाव मध्य समस्या देखा जाए। एने रेल विभाग पक्षर बड़ निष्पत्ति नहीं। एसी फर्स्ट क्लास 70 किलो पर्यंत एवं एसी 2 टियर बा 3 टियर 40 रु 50 किलो, एसी क्लास 40 किलो, सेकेंड क्लास 35 किलो पर्यंत धार्य रही। ताठारु अधिक नेले 6 गुणा जरिमाना देबा पड़ियो बोली सरकार एपटे कहिसंती। परवर्ती खबर, मुंबई रे प्रबल वर्षा मध्य खराब हो गला मोने रेल। घंटा घंटा धरी फसी रहिले यात्री। मुंबई रे मंगलवार दिन संध्यार प्रबल अति प्रबल वर्षा होईछि। 6:15 चेंबूर भक्ति पार्क पाखरे मिनरल खराब जगरु अनेक यात्री रेल भितर फसी रहिचंती। सेपटे मध्य बाधा प्राप्त होईछि अनेक चलाचल गाड़ी मध्य। रास्ता घाट रे प्रबल पानी। एने कि मध्य रेड अलर्ट करछि पाणीपाग विभाग। तबे यात्री माने तुरंत म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन जरूरी हेल्पलाइन 1916 को डायल करी सहायता मागिथिले। जरूरी कॉल पाइबा मात्रे अग्निशम बाहिनी अधिकारी माने 3टी स्मगल जान सहायतारे घटनास्थल पहुंची उद्धार कार्य मध्य जारी रखिचंती। रिपोर्ट अनुसार अनेक यात्री मध्य मोने रेल भितर फसी रहिचंती। कर्तृपक्ष द्वारा उद्धार कार्य मध्य जारी रहिछि। प्रबल वर्षा जो एभली स्थिति उपजिछि बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ उपहार देइचंती, जहाँ देशर भित्तिभूमि संजयकरण पर नूतन दिग्दर्शन देव। तेबे कह ओडिशा रे रिंग रोड निर्माण हेबो, जहाँ फल 8,307 कोटी टंका खर्च हेबो। भुवनेश्वर कटक संजय करथिबा 6टी लेन विशिष्ट प्रवेश नियंत्रित रिंग रोड तैयारी हेबो, जहाँ फल ट्रैफिक समस्या मध्य कमिबो, रास्तार दूरता मध्य कमिबो, खूब जल्दी पहुंचबे। रिंग रोड उभय शहर ट्रैफिक समस्या ह्रास करने सहित आर्थिक कार्यकलाप को त्वरान्वित करे बोली एपटे मंत्री मध्य कहिसंती। परवर्ती खबर, एक चांचल्य खबर, केन्द्रापड़ा लोकों आगे वृद्ध को टाणी नेला कुंभीर। तेबे जड़े वृद्ध गाई चराउथवा समय कुंभीर ताको आक्रमण कर नदी आड़ को टाणी नेइछि। एही घटना को प्रत्यक्षदर्शी माने देखिथिबा मध्ये जणा पड़िछि। सूचना अनुसार मालती पाटनापुर गाँव निकटस्थ ब्राह्मणी नदी कूल वृद्ध जनक गाई चराइबाकू जाउथबा बेले हठात एक कुंभीर स्थल भाग को आसला आ सीधा वृद्ध जन को कामुड़ी पकाई नदी आण को टाणी नेउतला। गभीर जल भीतर को टाणी नेइथिबा प्रत्यक्षदर्शी देखिबाकू मिलिछि। घटनास्थल रे उपस्थित लोके तांको उद्धार पई चेष्टा आरंभ करिथिले, किंतु उद्धार करिबा संभव होई नथिला। खबर अनुसार स्थानीय पुलिस अग्निशम बाहिनी घटनास्थल पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करिसंती। वन विभाग मध्य घटनास्थल हस्तक्षेप करी कुंभीर खोजिया पई टीम गठन करिछि। तबे वृद्धଙ୍କ परिचय एवं तांको अवस्था संपर्क रे एपर्यंत स्पष्ट सूचना मिली नाही। परवर्ती खबर, कटक शहर में गणेश पूजा गाइडलाइन राति 10टा सुधा सबकिछि नियम मानिबाकू पड़िबो। सुरक्षा एवं भीड़ नियंत्रण एवं शब्द नियंत्रण उपर कमिशनरेट पुलिस पक्षरु निर्देशावली जारी रहिछि। पूजा मंडप गुड़िकर विद्युत संजोग पर उच्च मानर नूतन तार मध्य व्यवहार करने पड़िबो। गणेश पूजा अगस्ट 27 तारिख में पालित थिबाकू बेले प्रथम पर्यायर अगस्ट 31 तारिख, द्वितीय पर्यायर तृतीय पर्यायर सेप्टेम्बर 7-14 तारिख में मूर्ति विसर्जन करा। बुढ़ा गणेश विसर्जन एक पृथक तारीख स्थिर करा।
चलित वर्ष गणेश पूजा प्राय 1200 मंडप पालित हेबो। एने सरकार कहते क्या जबरदस्ती चांदा मागी पारे नहीं, मन इच्छा चांदा मागे नहीं, जबरदस्ती चांदा मागे नहीं। सांस्कृतिक कार्यक्रम समय अश्लीलता को अनुमति दिज्व नहीं। समस्त कार्यक्रम राति 10टा सुधा शेष हो कहुई। परवर्ती खबर, राष्ट्रपति को मंजूरी, आईन परिणत है जातीय क्रीड़ा शासन बिल। तेबे भारतीय क्रीड़ा प्रशासन संस्कार आनिबा उद्देश्य प्रस्तुत जातीय क्रीड़ा शासन बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी पर आईन रे परिणत होईची। राष्ट्रपति अनुमोदन मिलथिबा नै केंद्र सरकार पक्षरु एक गेजेट नोटिफिकेशन जरिए कहुई। एक वर्ष धरी अंशीदारों सहित आलोचना माध्यम प्रस्तुत कर क्रीड़ा बिल को दशंधि है अपेक्षा करा। जुलाई 23 रे लोकसभा आगत करा। अगस्ट 11 लोकसभा यह पारित होगा पर दिनक पर विस्तृत आलोचना रही राज्यर सभा पारित होता। तेबे कहुई तुरंत विवाद समाधान लगी जातीय क्रीड़ा ट्रिब्यूनाल जातीय फेडरेशन निर्वाचन तारीख तदारख करने नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल रे गठन को बाध्यतामूलक कर। परवर्ती खबर, हॉस्पिटल नवीन को नहीं आसला बड़ खबर। बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक बा पूर्वतन मुख्यमंत्री हॉस्पिटल आसी बड़ खबर। स्वास्थ्य अवस्था नहीं बड़ खबर आसी। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक रविवार दिन संध्यारे डिहाइड्रेशन कारण भुवनेश्वर सम अल्टीमेट मेडिकेयर भर्ती कराइला। स्वास्थ्य अवस्था धीरे धीरे सुधार आसला। तेबे नवीन पट्टनायक वीडियो वार्ता डाक्तर एवं कर्मचारी को धन्यवाद जणाइछन्ती। चिंतित समर्थक को हॉस्पिटल डिस्चार्ज पर नवीन निवास भेटिया अनुरोध करिसेंती। राज्य में विभिन्न स्थान में समर्थक हॉस्पिटल निकट में जमा होते। एवं नवीन निवास समस्त लोक आसी देखा करुचंती। ता सहित पांड्यान आछंती बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर रही स्कूल पिला मिलिबो मागणा यूनिफॉर्म जोता एवं मजा। तेबे शिशु बाटिकार छात्र छात्री को मागणा यूनिफॉर्म अत्यावश्यक सामग्री जोगाई देवाई राज्य सरकार निष्पत्ति नहीं। सूचना अनुसार 3,10,839 जन नाम लिखा पिला यूनिफॉर्म जोता मोजा टी शर्ट ट्रैक पैंट कैप एवं परिचय पत्र मिलिबो। एथिपाई बाल बाटिका तथा शिशु बाटिका पिला खर्च पिछा 1000 टंका बहन करेंगे। राज्य सरकार 45,000 प्राथमिक स्कूल शिशु बाटिका खोल 3,10,849 पिला यूनिफॉर्म दिज्व। प्रति पिला पिछा 1000 टंका खर्च हेबो। परवर्ती खबर, यात्री बड़ खबर, बंद हो भुवनेश्वर दुबई विमान सेवा। इंडिगो पक्षर भुवनेश्वर विमान दुबई सेवा बंद रहिबो। आसंता अक्टोबर 24 तारिख यह रूट रे कंपनी यह सेवा बंद हो। रूट रे आउ यात्रा सुविधा पाइबेनी यात्री। यह रूट रे इंडिगो विमान सप्ताह को 3 थर चलाचल करुला। तेबे दुबई जावाक चाहूबा यात्री माने एबे भाया आबुधाबी दे यात्रा करि परिबे, किंतु यात्री माने भुवनेश्वर डायरेक्ट जाई परिबे नाही। से आउ कोनोसी स्टेट को जिबे सीधा जाय कि दुबई रे मध्ये पहुंचबे। परवर्ती खबर, प्रबल बर्षिब। तेबे 11 जिला को येलो वार्निंग करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे कहुछि विशेष करी बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयगढ़ केन्दुझर मयूरभंज उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूलस्थ बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा लघुचाप अवपातर रूप नेइछि। यह प्रभाव में राज्य में सारा दिन वर्षा लगी रहिबो। कोरापुट सर्वाधिक 64 मिमी वर्षा रेकर्ड होता बेले पारलेखा मुंडे 49 मिमी और नवरंगपुर 33 मिमी ढेंकानाल 26 मिमी वर्षा होइछि। सबुठारु अधिक देखा मिली कोरापुट रे। परवर्ती खबर रही नियंत्रण को आसिबो ऑनलाइन गेम। एने कि बिल को कैबिनेट मंजूरी। जुआ बेटिंग ऐप गुड़िक नियंत्रण आसिबो कड़ा नियम। केंद्र कैबिनेट मंगलवार दिन ऑनलाइन बिल को मंजूरी देइछन्ती, जार मुख्य उद्देश्य होछि बेटिंग ऐप गुडी को नियंत्रण करिबा, जुआ ऊपर कड़ा अंकुश लगाइबा। एही बिल ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को आईनगत परिसीमा भितर आनिबा एवं डिजिटल ऐप माध्यम रे जुआ खेलिबा ऊपर दंडर व्यवस्था रहिबो। सरकार विगत किछि वर्ष धरि एही क्षेत्र रे नियंत्रण कड़ाकड़ी करिसन्ती। 2023 अक्टोबर ऑनलाइन गेमिंग ऊपर 28% जीएसटी मध्ये लागू कराइछि। 2024-25 आर्थिक वर्ष गेम हासिल जितवा ऊपर 30% लागू होइछि। ता सत्ते ऑनलाइन बेटिंग गेम लक्ष लक्ष लोक पिला खेलुचंती एवं जीवन मध्ये हारुचंती। एने कि सरकार कहिसंती जे एथर ऑनलाइन बेटिंग ऐप बा जो माने सब प्रमोशन करछंती तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। टीवी रे विभिन्न प्रकार ऐड मध्ये बंद हेबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢି ପାରିବେନି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାରିକେଡ ସହିତ ହେଲା ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଭକ୍ତ ଚଢିଥିବା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ହେବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ନେଇଛି ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ କିଭଳି ଆଉ ଭକ୍ତ ଚଢି ପାରିବେ ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ କରାଯାଇଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବା ବେଗରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ୟାରିକେଡରେ ଚଢି ପକାନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢିବା ସମ୍ଭବ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରିକେଡ ଦେଇ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢିବା ବେଆଇନ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜୋରିମାନା କଡା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ କେବେ ବି ଭୁଲ ବଶତଃ କେହି ଚଢିବେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 3.86 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା ପ୍ରଥମ ଚୟନ କଟଅଫ୍ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4,35,092 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ 3,46,464 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରୁ 2,47,000 କଳା ସିଷ୍ଟମରେ ଏବଂ 24,000 ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 1,00,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏ ଧରିକି କୁହାଯାଉଛି ଯୁକ୍ତ 2 ନାମଲେଖା ବହୁତ କମ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସରକାର ଚିନ୍ତାରେ ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 10th ପରେ ଅଲଗା କୋର୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବସରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କଲେ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରେକର୍ଡ ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେ ପୁଣି ବି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ବସରେ ଯାତ୍ରାର ଲାଭ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 2024ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଡୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ସୋମବାରରେ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ବସ୍ ସେବା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆରମ୍ଭ ପରଠାରୁ ସୋମବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଥିଲା ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 47 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି 62,000 କୋଟିରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଭାରତ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା 97ଟି LCA ମାର୍କ ବା 1 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ 62,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 1840 ଡାକ୍ତର ଏବଂ 5,000 ଅଧିକ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପିଜି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ନିଯୁକ୍ତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିଯୁକ୍ତି ବେତନ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାର ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ଖରିଫ ଧାନ ଋତୁ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ 5 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ସୀମା ପାଖାପାଖି ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଳେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025-26 ଖରିଫ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଦଳରେ ଏଥର ଚାଷୀ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆରଆଇ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚାଷୀ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଦସ୍ତଖତ କରି ନିଜେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ ସରକାର
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟନ। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯିବ ଆବାସ ଘର। ଏନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗ ହୋଇଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦେବେ ସରକାର। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ସରକାର କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ବା ମିଥ୍ୟା ଟେଣ୍ଡର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ। ଯଦି କିଛି ଘଟଣାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, କେହି ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ହଟାଇ ପାରିବ କି, ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ କି ବିରୋଧୀ ଆଣିଥିବା ମହା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଶପଥପତ୍ର ଦାବି କରିବା, ଦେଶକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ବିବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଘଟଣ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଗାଡି ତଳେ ପଡିଗଲେ ଯବାନ, ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଜୈନିକ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗାଡି ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲେ, ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେଠାରୁ ଟାଣି ବାହାରି କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ବିଷୟରେ ଜାଣି ବୁଝିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନବାଦ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଭାରି ଭିଡକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ପୁଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଗୋଡା ଗୋଡି ହୋଇ ଆଗ ଚକ ତଳେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଉକ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରି କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଗି ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲଙ୍କ ଇଶାରା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରକୁ 140 କୋଟିର ସୁନା ବା 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 21 କେଜି ସୁନା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଏହା କହିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଆଜି ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଖୁସି ହୋଇ 121 କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଏହି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 140 କୋଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ମଙ୍ଗଳଗିରିରେ ଏକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ, ମୁମ୍ବାଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଏନେକି ମଧ୍ୟ 7ଟି ରେଲୱେ ଟ୍ରେନକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମୁମ୍ବାଇ, ଥାନେ, ରାୟଗଡ଼, ରତ୍ନଗିରି, ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ହେଲା ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା କିଭଳି ଲକ୍ଷପତି ହେବେ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ମାଧବସିଂ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ପୋଷାକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 3500 ଏବଂ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 5000 ପାଇବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏବେ ପାଇବେ, ଆବେଦନ କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।